Slava Tebi, Hristos Vaskrse. Hajmo, braći i sestre, da nakratko povežemo ovo što smo čuli, a što nam prenosi lično sveti apostol i evanđelist Marko. Treba da znamo i to da cijenimo pažnjom da svjedočenje svetih apostola i svetih evanđelista nije obično svjedočenje. Da su oni, kako sam sveti evanđelist svjedoči, da su oni poslani, što i znači apostol, poslanik. Dakle, onaj koji ne dolazi po svojoj volji, u svoje ime, koji ne govori nešto od svoje pameti, nego prenosi ono što mu je predato od onoga koji ga šalje. Zato naša sveta crkva ima posebnu osjetljivost kad su apostoli u pitanju. I ovaj naš naraštaj ima veliki blagoslov imajući istu tu mogućnost, jer imamo crkvu i slava Bogu, evo crkva ima i nas, pa da se srijećemo sa njima i ista ta svjedočenja koja su nadahnjivale mnoge generacije i prije nas, da ih eto i mi imamo, i to iz prve ruke. Ovo što čusmo da Gospod, šaljući svoje svete apostole, govori da ko njih bude primao i njega će primiti, ko se njih bude odricao i njega će se odreći. A ko se njega odrekne, on se i sebe odrekao, svega se odrekao, a tim odricanjem prihvatajući sve ono što je protiv prirodno, što je grehovno, što je zlo i naopako. I ne treba tu mnogo dokaza. Vidimo svijet danas kako grca u toj agoniji zato što se odrekao crkve. Neki su se davno odrekli. Neki narodi više i ne znaju niti pamte da su nekad i sami bili u blagodati istine. Te devijacije se iz satelita daju vidjeti, iz aviona vrlo uočljive. A da ne govorimo kad uđete u sredinu gdje takvi ljudi, takvi narodi, takve kulture i civilizacije žive. To je baš ovo o čemu Gospod govori, gore nego u one dane sodomskih i gomorskih patologija. Zašto je ovo važno da znamo? Zato što je i ovaj grad davno, predanje govori da je ovdje postojao manastir posvećen svetom apostolu Marku, što znači da je hrišćanska zajednica u to vrijeme bila jako vezana za njega. Postoje sigurno i mnogi razlozi, pored onih što se radi o jednom od 4 evanđelista. No bilo kako bilo, to predanje je vitalno, živo, i evo i mi se u ovom gradu svake godine sabiramo u ovaj dan, vršeći liturgijski spomen na ovo veliko ime i ovog velikog evanđelistu. I vidite, mi na taj način, možda to zvuči neskromno, ali je istinito, mi na taj način nekako ovim svojim liturgijskim sabranjem jesmo so ovome gradu. Jer jednom ušavši u grad, on je ostao u njemu i svjedoči Hrista vaskrsloga. Mi koji živimo u ovom gradu imamo obavezu da ga dočekujemo, da ga pamtimo,
na ovaj dan posebno. Vrlo brzo daće Bog, evo i sa obnovom ovoga hrama, mi ulazimo u jedan novi podvig, u jedno novo praznovanje, jer ako Bog da, vrlo brzo imaćemo i veliki saborni hram. Ovdje u neposrednoj blizini ovoga hrama, vi to mnogi znate, za one koji ne znaju, da znaju da će se zidati veliki, prelijepi hram koji je posvećen svetom apostolu Marku. A ovim sabranjima, mi održavajući taj spomen, braćo i sestre, ovaj grad štitimo od prokletstva, od pogibije. Jer ovdje se kaže, i ako vas koji ne prime i ne poslušaju vas, to se isto odnosi i na ovaj grad i na ovog apostola, izlazeći odande otresite prah sa nogu svojih za svjedočanstvo njima. Zaista vam kažem, lakše će biti Sodomu i Gomoru u dan suda nego gradu onome. Mi, braćo i sestre, kao žitelji ovoga grada, nismo se odrekli svetog apostola Marka. Zato je jako bitno da se u ovaj dan sabiramo na taj način, radujući Gospoda koji ga je poslao, to da znate, na ličnom planu. To će Gospod danas da uvaži. Došli smo da ispoštujemo svetoga Marka kao njegovoga poslanika. Evo i da čujemo ove predivne i istinite riječi i što je najvažnije, jer to ne može drugačije ni biti ako nas apostol sabira, da se saberemo oko Boga njegovoga i Boga našeg. I ne prosto da se saberemo, nego u tajni pričašća i da se sjedinimo jedni sa drugima, sjedinjujući se sa onim koji jeste i život naš i jedinstvo naše. I primajući tijelo i krv Gospodnju, primajući riječi Gospodnje i duh Gospodnji, trudeći se koliko je do nas da primimo i njegovu zapovijest, mi se, braćo i sestre, tajanstveno, mistički sjedinjujemo i sa samim apostolom Markom. To je taj zenit jedinstva koji nam obezbeđuje pričasna čaša. Tako da ovo nije obično sabranje, nismo se mi komemorativno, što bi se reklo, sabrali, pa da se ne burkamo, ako je već hram bio tu, evo danas čudesno gledamo ove naše kaluđere, pa sjede na ovim zidovima i kaže im, čovječe, ovdje je bio manastir u 4. 5. vijeku i evo sad opet kaluđeri sjede na ovim zidinama, makar na današnji dan, posle toliko vjekova, i to u Budvi, da vam kažem, nije ovo ni Tivaida, ni Sveta Gora, ni Egipat, ni Palestina, no posred Budve koju mnogi odbaciše, koju mnogi ne dovode ni u kakvu vezu sa bilo čim što je sveto i čestito. Evo vidimo i u ove naše dane, pa polako ne ilazi taj svjetski, karnevalski duh. Nema veze, ima dovoljno bulevara da se svako i protegne i prošeta, ali ova sabranja su jako bitna da održavamo tu vezu sa nebesima, održavajući je kroz crkvu. I eto kaluđera na današnji dan, na temeljima drevnog manastira posvećenog svetom apostolu Marku. Tako, braćo i sestre, da vas Gospod sve ukrijepi, da izdržimo, kako čusmo u djelima apostolskim, stradanje ovoga vijeka još malo. Neće to trajati predugo, svakome je dato koliko može da ponese, pa će nas Gospod dočekati u svom carstvu i dati nam vječno blaženstvo, da vječno počivamo, ali pod uslovom da ga se ne odreknemo za vremena pred rodom ovim karnevalskim, preljubotvornim i grešnim, nego da budemo njegovi, a bit ćemo njegovi ako budemo uz crkvu njegovu, uz apostole njegove, uz liturgiju, uz sveštenstvo, uz episkope. Na taj način bit ćemo u nepokolebljivom jedinstvu i sa nebeskom crkvom i sa svima
svetima, i apostolima, i mučenicima, ispovjednicima, učiteljima, i iz roda našega, i roda hrišćanskog. Bogu našem neka je slava, a svetom apostolu i evanđelisti Marku iskreno blagodarenje i poklonjenje što nam ova divna svjedočenja ostavi da ih imamo i u njima živi budemo. Hristos Vaskrse!